প্রথমে এই ভিডিওটা দেখে তারপর কমেন্ট পড়বো। চলো কমেন্ট পড়া শুরু করি এবার। তোমাকে আমি নিজ হাতে গোসল করাতে চাই। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। কি বড় বড় জাম্বুরা, একটু খেতে দেবে সোনা প্লিজ? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। উফ উফ, সেই জিনিস গো। সাইজ দেখে ফিদা হয়ে গেছি। असंभव असंभव बेचौद असंभव। তোমার একটা 2-3 কেজি। भोसड़ी के बाद কিভাবে বুকিং করব? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।